Chokerang Convolution Society ni CCS ni sak tharmung bai Bajalbari rung nokhlawo January 2026 paithago thoi thangjaknai rwchap kwrung tei musa kwrung rokni muitu khlainani bagui sanjani hukumu panda songchajakha. O pandao kok narkha CCS ni adong songrok. Chini aro tini achuklai panda jeta angma khai chini CCS Chongkrang Club Society ni जों কতগুলা activities ni মধ্যে যারা yang tongnai যারা cultural attached tongnai rok থুইথাং হিমান অপষ্টমাস লিবার ono কিছু সরণ খাইনা বাগৈ ওরা বিভিন্ন চ্যানেল जों একটা মেসেজ দেনা মাগিনা যেমন ওরা তাক রেসাপ করে চিনি বিশেষ চিনি কমিউনিটি ni মুসলিম করে তারপরে নাটক পাটক খাই ছাড়াই রক বংনো তুই ako একটা কালচারাল ইভিনিং খাইনানি বাগৈ চেষ্টা जों সামকাই hukumu awat ari jengko sanjana hukumu ara putra sanjana hukumu songsara bagai जों aro tini asulbayo ini mo tabuk ta जों tentative samakai ta January last part Salaiman January last part February mazar modino jeta convenient salaya ko जों khainai an mukhai Khogedda Debbarma CS ni advisory committee ni chairman जों तिनि अरो मो बाइजालनि थों नख्लावो आजुलायमाने ओंखा तिनि जोंनो सोंसारनो यागार थानाय रोजाब गोरों बिमल देबबर्मा बे मोसानाय गोरों तिनि ब्रजकिशोर देबबर्मा बरंनि मुकुमनतयै कायसा पान्दा संजानाय आरो रोजामु मुकुमतयै आरो पान्दा संजानाय गाबनो तै न तिनि आरो आजुलायमाने जों जतन मिलिलाय अब जों दाबो कक सालामका हायसे फेब्रुवारि 9 तारिखनि सिमैखाय एग्जाम थानाय चेरारनि गाबोन सिगां न खालायजागोन हिमाचलय दङ गाबो जानुवारिनि आतै सेकेन्ड बा थार्ड उइक रग खालायजागोन हायमा दङ दागो डेट फिक्स दङ याखौ हमना पहिला अम हायगा प्रग्राम खमेन आगे दङ आगे इनि आखर मन पहिला आं डाक्टर अलक देबबर्मा आं रोजाबनाय बिमलनि बिनि फायंलायो